National average for the country is 4.1%. So जेन्ना देशान 4.1 आसा तेन्ना गोंयान 8.7 आहा. So आमची unemployment rate is more than double the national average. So देशान जो कोण शिकता, जे आवय बापूय इन्वेस्ट करता भुरग्याक बरो शिकून व्हड करचो म्हणून. वेलकम बॅक अगेन ऑन माय चॅनल जॅसन मॅक्स. राधे राधे. हो जॉब फेराचो ऑर्गनायज बाय विजय सरदेसाय अँड हीज टीम आणि तेजे कशा एक इन्फॉर्मेशन 8.7% ऑफ गोवन यूथ आर अनएम्प्लॉयड आणि इंडियन काउंट करी जाल्यार 4.7 कितें जाता. जाल्यार हांव तेका सांगूंक सोदता, अंडरस्टँड दीस फिगर. जे एम्प्लॉयड आहा पळय आनी जे रेजिस्टर्ड आहा पळय थोडे, तेंची सॅलरी कोणी केन्ना डिस्कस केल्लेली आसा? खंयच्या मिनिस्टरान या खंयच्या तरी पॉलिटिशियनान डिस्कस केल्लेली आहा? हांव तेका विचारता. रुलींग गव्हर्मेंट तर आमचें एम्प्लॉयमेंट विकपा उठला. इवन तुमी ऑपोजिशन आसता पळय तेका केन्ना फोकस कित्याक करिना? वी आर गेटींग लो वेजीस. एक लेबराक पर डे गव्हर्मेंटान सेट केल्लेले आसा 690 आणि बींग एन एज्युकेटेड, बींग एन डिग्री होल्डर, वी आर गेटींग लेस देन दॅट. वी आर गेटींग हार्डली, जर तूं फ्रेशर म्हणून अपॉयंट जाता खंयच्या कंपनी या फ्रेशर म्हणून रिक्रूट जाता जाल्यार तुका सॅलरी मेळटा 15,000 18,000. बी गेलेले 18,000 मेळटा गोंयांत आनी डिप्लोमा केल्लेल्याक 13,000 12,000 सुद्दां थोडे दिता. सो ते सॅलरीर आमी ट्रेनींग करता. हां, आय एक्सेप्ट दॅट. पूण आफ्टर दॅट ट्रेनींग वी आर कशें रेरली थोड्यांकूच मेळटा आसतली हायक ऑफ 5,000 रुपीज या समथींग. बाकी सगळ्यांक नॉर्मली मेळटा 200 रुपया 300 रुपया, तितून सॅलरीन वाड मेळटा. हेजेर केन्नाच कोणी क्वेश्चन मार्क कित्याक करूना? ऑल दीस इंडस्ट्रीज, ऑल दीस एम्प्लॉयर्स हू कम्स इन गोवा, they are getting huge profit. That's why they are giving the salary to non-Goans as in like per month 40,000 50,000. And the people who are like mainly only know काम कशें आपूण केला ते दाखोवपाचें, या काम करिनासतना सुद्दां ऑफिसान लळून रावपाचें. I have seen this in like more than 16 companies, not just in one company that I worked in past Bisleri. तिंका कशें आसता, भायल्यान जे लोक येता पळय तिंका प्रेफरन्स ते चड दिता. कित्याक एम्प्लॉयर्सूच आसता जे ओनर्स आसता ऑफ द कंपनी जे भायले आसता, घाटी मामात आसता, ते घाटी मामा तिंकाच प्रेफरन्स दिता. ते फ्रस्ट्रेशनाक आमचे ते कशा ड्युटी एक्सटेंड करता, एकदां 12 वरांकून चड ड्युटी एक्सटेंड करता, 16 वरां सुद्दां एक्सटेंड करता. ते फ्रस्ट्रेशनान ते सॅलरी स्ट्रक्चरान आमकां खंय तरी एडजस्ट जावपा पडटा. आनी थोडे भुरगे कशें जाता सेल्फ रिस्पेक्टा खातीर खंय तरी आपलें मन तोडूं जायना, ह्या मन आपलें सोंपोवं जायना म्हणून ते काम सोडटा. तेन्ना तो दुसऱ्या एम्प्लॉयरा कडेन इंटरव्यूवाक वयता तेन्ना तेजेर व्हडलो क्वेश्चन मार्क येता की तूं काम कित्याक सोडलें? तुजी कामाची कॅपेबिलिटी कोण विचारना. तूं कितलें काम करूं शकता, कितली तुजी क्षमता आसा. वील गोईंग टू इन्वेस्ट यू फ्यू मनी, लायक फ्यू अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अवर सायड, वील गोईंग टू ट्रेन यू. नो कंपनी आस्क दीस क्वेश्चन. They are only concerned about that, whatever this, the कशा mindset of these outsiders. ते तिंचे गांवांत तो फेक आनी बोगस एक्सपिरियन्स करून इजिली हांगा येता. कित्याक तुमी लास्ट टायम फॉर्ज डॉक्युमेंटाचे भरपूर केसीस पळयलेल्यो आसा. ते एड्युकेशन क्वॉलिफिकेशन सुद्दां फॉर्जूच घेवन येता. खंय तर ते चोरयेच्यो छापलेल्यो प्रिंट आउट्स या वॉटेवर थिंग्स, तेंच्यो त्यो मार्कशीट सुद्दां पळयत जाल्यार तुमकां तेजेर कळटलें. तिंचे मिडियमान तेंच्यांनी ग्रॅज्युएशन केल्लेलें आसता, तिंचे लँग्वेजीन तिणी ग्रॅज्युएशन केल्लेलें आसा. आनी आमी हे गोवन्स आसता पळय खंय तरी फ्लुएन्सी इन इंग्लीश दवरता. वी आर एबल टू ट्रान्सफर दॅट नॉलेज वी आर लर्न इन अवर एज्युकेशन. वॉट एवर डिग्री वी आर होल्डिंग, डॉक्टर्स इजिली गेट जॉब, इंजिनियर्स आर नॉट गेटिंग जॉब्स इन गोवा. वी आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑल मिनिस्टर्स, ऑल देअर कॉन्ट्रॅक्टर्स आर मेनली कशा फोकस ऑन द लेबर स्टाफ्स. आनी भायले जे हे आसता पळय, भायलेच घाटी मामा आसता पळय तिंकाच कॉन्सन्ट्रेट करपाले आसता. इवन द एम्प्लॉयर्स, big companies like Finolex, Rosenberg, Bosch, आता तिचें नाव चेंज जाला, IFB. Most of their employees are like outsider. And why they are hiring them? Because their relatives, they are in the management. हेजेर केन्ना क्वेश्चन मार्क कोणी रेज केला?
वी नीड दीस चेंज. आमकां एम्प्लॉयमेंट न मेळपाची हें आसा पळय मेन रिजन हें आसा की भरपूरशे एम्प्लॉयर्स भरपूरशे ओनर तिंका प्रिफरन्स दिता आनी आमची खंय तरी लायफ डिस्ट्रॉय जाता. कित्याक ते आमचे कशें आसा आमचे रोड यूज करता, आमचे फॅसिलिटीज यूज करता, आमचे सगळे यूज करता, पूण गव्हर्मेंटाक पडलेलें ना. गेली कितलींच वर्सां हो टॉपीक हायलायट जाता गोंयांत की गोवन्सांक जॉब मेळना. खंय तरी त्या रेव्होल्युशनरी गोवन्सान एक टॉपीक काडलेलो 80% रिजर्वेशन दॅट शूड बी फॉर द गोवन्स. मागीर खंयचे पोस्ट आहा कितें खाली आहा ते तिंका दिवपाचे. सपोज कंपनीक प्रॉफीट जायना जाल्यार दे कॅन लीव दीस स्टेट. दीस वॉज द कॉल फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स. पूण ताका त्या बिलाक पोगो बिलाक कोणी सपोर्ट करिना. आनी मागीर हे पळय हे जॉब स्कॅम. आनी हेजेर म्हाका आनी चड कांय उलोवपाचें हें ना. तुमकां समजलें आसतलें हांव कितें सांगूंक सोदतां. So before whatever giving the प्रवचन on all this job problem या unemployment problem, now we have to understand from the ground level. This is what we are like feeling today. This is what our like real demand from the heart. Today I am also, and being an like engineer, I am like sitting idle at home. I'm working. If you are like with my knowledge, I am working online. I am getting that salary. But that salary is not enough to pay my debts. I'm there in the debts and I'm getting frustrated day by day. And that's why only I'm targeting this government, because I want change in this system. Whatever their system, this government has designed to get self-benefited, with the power of this all migrant